Assalamu alaikum. Good morning to all. UP Integrate उर्दू मेंस एस्पिरेंट्स। जी मैं सैयद मोहसिन सर। ये वीडियो लेक्चर खास तौर पर उत्तर प्रदेश इंटीग्रेट उर्दू मेंस एग्जाम के लिए बनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हो, मैं सैयद मोहसिन सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मोहसिन सर IAS क्लासेस। ये एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है, मोहसिन सर IAS क्लासेस। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9967775430 9515455571। इस लेक्चर में हम यूपी इंटीग्रेट एग्जाम उर्दू मेंस के आंसर राइटिंग कोर्स के बारे में बता रहे हैं। हम 1 मंथ का आंसर राइटिंग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो 10 मई से शुरू हो चुका है। अब 1 महीने में हम क्या करेंगे, आपका जो सिलेबस है उर्दू का, जो 10 यूनिट्स पर मुश्तमिल है, 10 यूनिट्स है पूरे सिलेबस में, तो हर यूनिट से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे। 10 यूनिट से टोटल 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेंगे और उस पर क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस के, जो मेरा तजुर्बा रहा है, क्योंकि मैं एक यूपीएससी फैकल्टी हूं उर्दू ऑप्शनल के लिए, पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूं उर्दू ऑप्शनल, और मैंने खुद यूपीएससी के 5 मेंस दिए अल्हम्दुलिल्लाह और एक इंटरव्यू भी दिया। तो 13 साल का उर्दू ऑप्शनल का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपको मैं 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालूंगा। और यूपीएससी एक्सपीरियंस के साथ साथ एज ए उर्दू फैकल्टी MA उर्दू किया मैंने, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी क्वालिफाई किया तेलंगाना में। तो हम क्या करेंगे, आपके सिलेबस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस बना कर देंगे। आपको आंसर लिखना है और सबमिट करना है। हम आपका पेपर सेम डे इंशाल्लाह करेक्शन करेंगे। और आपको अगर से इस टॉपिक का कंटेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो मटेरियल भी शेयर करेंगे हम। ठीक है, आपको विद इन वर्ड लिमिट, टाइम लिमिट आंसर लिखना है। जैसा आप जानते हैं, आपको 8 मार्कर आंसर लिखना है, 12 मार्कर आंसर लिखना है, वर्ड लिमिट 125 वर्ड्स एंड 200 वर्ड्स। तो इस तरीके के जो वर्ड लिमिट आंसर्स होते हैं, हम यूपीएससी में खुद लिखते हैं, और पिछले 8 साल से मैं यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को इसी तरीके से वर्ड लिमिट में आंसर्स लिखने की, ठीक है, ट्रेनिंग देता हूं। तो हमारा कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। बहुत ही ज्यादा फीस यहाँ पर हम चार्ज नहीं करते, बहुत ही अफोर्डेबल फीस है। आप ज्वाइन कर लीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको 2 सैंपल टॉपिक्स बता रहा हूं आपके सिलेबस के। ठीक है, तो जो सिलेबस है आपका, उसमें एक टॉपिक है बागो बहार। सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है बागो बहार नाम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर यूपीएससी, एज पर JKPSC, हर एग्जाम में ये टॉपिक होता है। यहाँ तक के इंटरमीडिएट में भी ये टॉपिक रखा गया, स्टेट के एग्जाम्स में भी रखा गया, एंड NCERTs में भी ये इंटरमीडिएट में रखा गया, बागो बहार। तो आप अगर से पहली बार देख रहे हैं कि बागो बहार क्या है, तो बागो बहार दरअसल एक दास्तान है। दास्तानों में क्या होता है, एक तवील कहानी चलती है, लंबी चौड़ी कहानी, फिर वो कहानी में और एक कहानी आती, फिर कहानी में कहानी, किस्से में किस्सा, और दास्तान आगे बढ़ती जाती है। और दास्तानों में क्या है, किरदार ज्यादातर बादशाह, वजीर, और इसके अलावा जिन, परी, शैतान, इस तरीके से किरदार भी होते हैं। पूरी तिलिस्मानी दुनिया होती है। और किरदारों के साथ यहाँ पर क्या होता है, कोई कैरेक्टर अपनी एक जुस्तजू में, अपनी एक मुहिम में निकल जाता है, और कहानी में बहुत सारे इत्तेफाक पेश आते रहते हैं। ये कहानी दास्तानों की ऐसी होती है। तो ये बागो बहार दरअसल एक फारसी किस्सा था, 4 दरवेशों का किस्सा, उसको उर्दू में तर्जुमा करने के बाद बागो बहार नाम दिया गया। तो इस पे सवाल आ सकता है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बागो बहार का दास्तानी रिवायत की रोशनी में तनकीदी जायजा लीजिए। तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है, बागो बहार का
جو کہ ایک داستان ہے. تو باغ و بہار کا داستانی روایت کی روشنی میں تنقیدی جائزہ لیجئے. آپ کو 200 ورڈز میں لکھنا ہے انشاءاللہ 12 مارکس کے لیے. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارا تھا کوشچن یو پی ایس سی 250 ورڈ 20 مارکس. تو اب آپ کو آئے گا 200 ورڈ میں 12 مارکس کے لیے. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پر آپ کو آنسر دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا گائیڈ بھی کروں گا, آپ کو ٹاپک کے بارے میں بتاؤں گا, آنسر اسٹرکچر کے بارے میں بتاؤں گا. تو پہلے آپ بتائیں گے کہ بھائی باغ و بہار کیا ہے, اس کا مصنف کون ہے, پھر اس کی کیا اہمیت رہی اردو ادب میں. پھر سوال کا حصہ ہے کہ داستانی روایت کی روشنی میں اس کا جائزہ لینا ہے. تو داستانی روایت کی روشنی میں جب ہم اس کا جائزہ لیں گے تو یہاں کریٹیکل انالیسس بھی کریں گے, تنقیدی جائزہ, پھر آنسر ختم کریں گے. تو دیکھیے وتھ ان ورڈ لمٹ آپ کیسا آنسر لکھتے. باغ و بہار اردو نثر کی ایک اہم داستان ہے, ایک مقبول داستان ہے. دیکھو خاص بات کیا ہے, یہ 224 سال پہلے لکھی گئی داستان. آج بھی اگر سے آپ پڑھیں گے اس کتاب کو, تقریباً 200-250 پیج کی کتاب ہے. آپ ایک بار یہ کتاب پڑھنا شروع کرو, ختم ہونے تک آپ کتاب نہیں چھوڑتے. بہت اچھی کتاب ہے, 200 سال پرانی ہے تب بھی. تو باغ و بہار اردو نثر کی ایک اہم اور مقبول داستان ہے, جسے میر امن دہلوی نے فورٹ ولیم کالج کی فرمائش پر فارسی داستان قصہ چار درویش کی بنیاد پر تحریر کیا. تو میر امن نے کیا کیا تھا, فورٹ ولیم کالج جو 1800 AD میں قائم کیا گیا تھا, وہاں پر سول سرونٹ کو ٹریننگ دینا ہوتا تھا. تو یہاں کی تہذیب جاننے کے لیے آسان اردو میں چار درویش کو ترجمہ کرنے کا کام دیا گیا تھا میر امن کو. تو انہوں نے بہت ہی عمدہ کام کیا. یہ کتاب اردو نثر کی سادگی, شگفتگی اور روزمرہ زبان کی عمدہ مثال سمجھی جاتی ہے. تو اس داستان سے پہلے اردو کتابیں, اردو نثر زیادہ عام فہم نہیں تھی, اس پہ فارسیت کا غلبہ تھا. جیسے اس کتاب سے پہلے نو طرز مرثا نام کی کتاب تھی, لیکن فارسیت کا غلبہ تھا اس پر. تو یہ جو کتاب ہے باغ و بہار اردو نثر کی سادگی کی عمدہ مثال ہے, روزمرہ زبان کی. ٹھیک ہے, ڈیلی لائف اسٹائل میں دلی والے جیسے بات کرتے ہیں وہ اس زبان میں انہوں نے لکھا تھا. آگے داستانی روایت کے اعتبار سے, تو سوال میں پوچھا تھا داستانی روایت کی روشنی میں نا جائزہ لینا ہے. تو داستانی روایت کے اعتبار سے باغ و بہار میں داستان کی تمام خصوصیات موجود ہے. تو ایک داستان میں کیا کیا ہونا چاہیے, قصہ ہونا چاہیے. قصہ کیسا, مگر طویل قصہ اس کے پاس بھی ہے. جیسے قصہ شروع ہوتا ہے, قصہ پہلے درویش کا. اب پہلے درویش کے قصے میں دمشق کی شہزادی کا قصہ شروع ہو جاتا. اب دمشق کی شہزادی کے قصے میں یوسف سوداگر کا قصہ شروع ہو جاتا. تو قصے میں قصے بہت تھے, تو طویل قصہ ہے. پھر ما فوق الفطری عناصر یا واقعات ہے, جن, دیو, پری اور جادوئی دنیا, طلسمانی فضا ہے. اتفاقات بہت زیادہ ہوتے ہیں قصہ کہانیوں میں. مہم جوئی ہوتی ہے. جیسے دوسرا درویش کیا کرتا ہے, ایک نامعلوم شہر کی طرف نکل جاتا ہے, اس کا مقصد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, شہر نیم روز سے ایک راز فاش کرنے کی مہم پر وہ چلے جاتا ہے. تو مہم جوئی ہوئی, عشق و محبت کی داستانیں ہیں اور کرداروں کی کثرت ہے. یہ سب کچھ اس داستان میں ہے. اس میں چار درویشوں کی الگ الگ داستانیں پیش کی گئی ہیں, جن میں رومان, حیرت اور تجسس نمایاں ہے. بالکل یہ پیراگراف آپ لکھ دیں گے. تو داستان کی روشنی میں جائزہ لے رہے ہیں ہم. پھر کہہ رہے ہیں اس داستان میں بادشاہ, شہزادے, پریاں, جادوئی عناصر اور غیر معمولی واقعات داستانی روایت کو مضبوط بناتے ہیں. بالکل. تاہم میر امن نے اسے عام فہم زبان میں, سادہ زبان میں پیش کیا, جس سے اردو نثر کو ایک نیا اسلوب ملا. تو اس سے پہلے اردو نثر سادہ نہیں تھی. زبان میں دلی کی عام بول چال کی زبان, ٹکسالی زبان, محاورات اور روزمرہ کا خوبصورت استعمال ملتا ہے. جیسے
मेंढक को भी जुकाम, इसमें लिख कर है मेंढक को भी जुकाम, ऊंट चढ़े कुत्ता काटे, इस तरीके के मुहावरात है। इसके अलावा दिल्ली की जबान, बहुत सारी मिसालें आप दे सकते हो, उतनी गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब तनकीदी लिहाज देख रहे हो, क्योंकि तनकीदी जायजा लेना था, एक दो क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं इस किताब पर। तनकीदी लिहाज से बाज नाक़िदीन के मुताबिक दास्तान में हकीकत निगारी कम और तखय्युल ज्यादा है। तो रियलिज्म कम है, इमेजिनेशन ज्यादा है, क्योंकि ये किस्से ऐसे ही होते हैं। मगर इसके बावजूद बागो बहार उर्दू नसर के इर्तिखा में एक संगे मिल की हैसियत रखती है, बिल्कुल। इसी बिना पर बाकौल मौलवी अब्दुल हक मीर अमन का उर्दू नसर में वही मुकाम है जो मीर तकी मीर का उर्दू शायरी में है। इन्होंने सराहा मौलवी अब्दुल हक ने। फिर कंक्लूजन, बागो बहार दास्तानी अनासिर, दिलचस्प असलूब और सादा जबान की वजह से उर्दू अदब में मुनफरिद मुकाम रखती है और दास्तानी रिवायत की बेहतरीन नुमाइंदा तसनीफ मानी जाती है। ये हो गया आपका 200 वर्ड का आंसर। इसको प्रैक्टिस करना, आप लिखकर भेजना, हम करेक्शन करके भेजेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट और एक टॉपिक ले रहा हूं आपके सिलेबस से। आपके सिलेबस में दबिस्तान टॉपिक दिया गया है। तो उर्दू शायरी में दो अहम दबिस्तान हैं, दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ। इनके बारे में भी सवालात आते हैं आपको। तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिया हूं, दबिस्तान दहली की शेरी खुसूसियात बयान करते हुए अहम शोरा का जिक्र कीजिए। ठीक है, तो ये आपको 12 मार्क में आएगा 200 वर्ड में, ठीक है, या 8 मार्क में आएगा 125 वर्ड्स में। तो दबिस्तान दिल्ली, यहां पर दिल्ली सेंटर था और यहां पर जो शायर थे, टाइम पीरियड 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड। यहां के शायर किस किस्म की शायरी करते थे, उनकी जबान कैसी थी, शायरी की जबान कैसी थी, शायरी का मौजू क्या था, शायरी में किस तरीके से जज्बात की अक्कासी होती थी, ये सारे खुसूसियात बयान करना। दबिस्तान दिल्ली उर्दू शायरी का वो अहम मकतब फिक्र है जो दिल्ली में फरोग पाया 1800 से 19वीं सेंचुरी के दौरान। इस दबिस्तान ने उर्दू गजल को फिक्री गहराई, सादगी और जज्बाती सच्चाई अदा की। तो गजल पर ज्यादा काम हुआ और उसमें सादगी और जज्बात की सच्चाई अता की। दिल्ली के सियासी और समाजी माहौल ने यहाँ की शायरी पर गहरा असर डाला, क्योंकि 17th सेंचुरी में मुगलिया सल्तनत खत्म हो रही थी, तो यहाँ पर भी वो असरात देखने को मिलते हैं। तो दिल्ली शायरी की अहम खुसूसियात क्या है? एक, इनकी जबान, सादा जबान। इस दबिस्तान की जबान सादा, साफ, आम फहम है, जिसमें बनावट कम पाया जाता है। बिल्कुल सादा जबान में यहाँ का शायर शायरी करता है। जैसे मीर की शायरी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो सारे अल्फाज सादा है, जबान सादी है। मिसाल दे सकते हैं आप मीर तकी मीर की। दूसरी खुसूसियात, इनके शायरी में दर्दमंदी, ठीक है, सोजो गुजाज। इनके मौजुआत में गम बहुत अहम मौजू था। अपने महबूब से हिज्र का बयान था, महरूमी और इंसानी जज्बात का पूरा असर बयान इस दबिस्तान की नुमाया खुसूसियत है। जैसे गालिब की शायरी में भी आपको मिलता है हिज्र का बयान, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। इसके बाद इनकी शायरी का एक अहम मौजू तसव्वुफ भी रहा, इश्क हकीकी, ठीक है। तो यहाँ पर अक्सर शायरों ने इश्क हकीकी और तसव्वुफ पर शायरी की। जैसे ख्वाजा मीर दर्द के यहाँ पर अर्जो आसमां कहां तेरी वुसअत को पा सके, एक मेरा ही दिल के जहां तू समा सके, तसव्वुफ के मौजू पर। इसके बाद हकीकत निगारी, रियलिज्म, जिंदगी के हकीकी मसाइल और इंसानी एहसासात की अक्कासी की गई, ठीक है। तो यहां पर शायरों ने जिंदगी की हकीकत को पेश किया है। फिर फिक्री संजीदगी, अशार में गहरे ख्यालात और दाखिली कैफियत को अहमियत दी गई। तो इस तरीके से आप एक दो
مثالیں دے سکتے. پھر اہم شعرا بھی پوچھا اس نے, اہم شعرا کا ذکر کیجئے, تو میر تقی میر, خواجہ میر درد, مظہر جانے جانا, اس کے بعد مرزا غالب کا بھی نام لکھ سکتے آپ اس دبستان سے. پھر کنکلوژن, غرض دبستان دلی نے اردو شاعری کو سادگی, خلوص, جذباتی گہرائی, فکری سنجیدگی عطا کی, جس نے بعد کی اردو غزل پر گہرے اثرات مرتب کیے. آنسر ہو گیا آپ کا. اس طریقے سے آپ کو آنسر رائٹنگ پریکٹس کرنے کا یہاں پر موقع ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ویری امپورٹنٹ, آپ یہاں پر آنسر رائٹنگ جوائن کیجئے. 40 امپورٹنٹ ٹاپک پر ہم آنسر رائٹنگ کرائیں گے انشاءاللہ آپ کو. پورے وہی سوالات آپ کے ایگزام میں آئیں گے. تو 40 امپورٹنٹ ٹاپک پر ڈیلی آنسر رائٹنگ. لاسٹ میں آپ کا ایک فل لینگ ٹیسٹ بھی رکھا جائے گا, ہم پیپر کریکشن کر کے دیں گے انشاءاللہ. جوائن کیجئے. محسن سر IAS کلاسز جوائن کیجئے. یہ ہمارے کانٹیکٹ نمبر 9967775430 9515455571. ٹھیک ہے, تو ایکسپیرینس فیکلٹی کے پاس آپ یہاں پر تیاری کیجئے اور اپنا سلیکشن آپ 100% کامیاب بنائیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے پھر یہ شارٹ ویڈیو میں کنکلوڈ کرتا ہوں. اللہ حافظ.